नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के कैंपेन ऑफिस में। यहाँ पे सपोर्टर्स ने इतना ज़्यादा रश लगाया हुआ है। इनसे पूछते हैं उनके तासुरात क्या हैं डॉक्टर इकबाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप वोट किसको दे रहे हैं? मैं डॉक्टर को दे रहा हूँ। डॉक्टरेट वोट जे के दानो के दानो डॉक्टर मंशूर जे कन रस मशहूर अनुवई हन हर दिशर सवदून रोड सनेगुन हर मेहमान जाति को बदो बदो दिहुन वारी बोर्ड गति हुन अमीर रोड गति हुन बराबर थी हुन के दिशे नु चाचा तू मां गणेश है नु ते वोट अनसे ना डॉक्टर इकबाल बिल्कुल वोट कैसे टेन चाचा डॉक्टर इकबाल जेक वजह इन मंशूर जे कन डॉक्टर इकबाल है मंशूर मुझे एक बहुत मारम असो उसे वे वालों ही जो अच्छा रोड जाल बिछाया तो मुस्तकबिल में या असो सीवरेज लाइन दी ठीक है ना मजीद मतलब कौमी में तो ऐसे कार में डॉक्टर इकबाल वोट दोनों सोशल मीडिया डॉक्टर इकबाल काफ़ी तनकीद थे ने हवाला जेगरानो सोशल मीडिया आई वोट मिश वोट मतलब ग्राउंड में जाबे सोशल मीडिया बालशाल से इस्तेमाल थे ना अजबाला अच्छा अंडर 18 से इस्तेमाल थे अंडर 18 का वोट मिश। चलो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे वोट दें चाचा? डॉक्टर इकबाल वोट जेक वजह इन डॉक्टर इकबाल वोट दो कई जेक वजह इन खास मकसद आन कौमी बहुत थोन नोस रोड थोन कॉलेज थोन स्कूल थोन वही वाला वो मकसद है यो तो मुंह तक का मौका केने दाने तने फिर सोच मुझे तो क्या दोन कोस कम थो ऐसे बस मौका दो ना आलू पहला का सो के डॉक्टर क्या कहते हैं आफ्ताब हैदर व तुम सो के कैप्टन रिटायर शफी बेटन सो के तो इनुट केने वोट ने दाने तने फिर यार का थी मुझे 25 साल असर जे गने थी एक कलवटक गने थी तो उनस वो तो कौमी थोन ऐसे का इतना सपोर्ट। शुक्रिया। वालेकुम वालेकुम सलाम। भाईजान आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं डॉक्टर इकबाल को। क्या खास वजह है डॉक्टर इकबाल को सपोर्ट करने की? डॉक्टर इकबाल ने बहुत से काम किए हैं। हमारे कहीं रोड नहीं थे, उस एरिया में रोड बनाए हैं। पानी का मसला था, हमारा पानी का मसला हल हुआ है। हमारे कहीं पे स्कूल नहीं थे, वहाँ पे स्कूल बनाए हैं। जहाँ कॉलेजेस नहीं थे वहाँ कॉलेज बनाए हैं। इस तरह बहुत से काम हुए हैं डॉक्टर इकबाल के दौर में। डॉक्टर इकबाल ने इतने काम किए हैं पूरे मतलब हल्का 3 में, आप इनसे मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है। डॉक्टर इकबाल जैसा लीडर आज से पहले भी आए हैं मगर किसी ने ऐसा काम नहीं किया था जो डॉक्टर इकबाल ने किया है। अगर डॉक्टर इकबाल को पीटीआई का टिकट मिलता तो आप इसी जज्बे के साथ सपोर्ट करते उनको? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर इकबाल कहीं भी जाएंगे हम डॉक्टर इकबाल को ही वोट देंगे। अच्छा, इस दफ़ा कांटेदार मुकाबला किन के दरमियान होगा? बहुत सारे उम्मीदवार हैं, शाह साहब के बेटे भी इस वक्त मैदान में उतरे हैं। उसके बारे में सबसे ज़्यादा तो हम ही आगे हैं डॉक्टर इकबाल के साथ। बाकी मुकाबला किन के साथ होगा इसके बारे में हमारे लिए कोई मुकाबले डॉक्टर के मुकाबले में कोई लीडर हमें नज़र नहीं आता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप यहाँ कैंपेन ऑफिस में बैठे हुए, आप निहायत ही मतलब खुशबाश नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि इसलिए खुश है कि ये डॉक्टर इकबाल साहब जो है हमारा क्लास फेलो भी है, क्योंकि हमारे इलाके में ये जैसा मतलब ग्रेट बंदा कोई भी नहीं है। इससे पहले भी आए थे, पीपीन हुकूमत की, अब कोई 25 साल कोई काम नहीं किया। आज पिछले साल जो है हमारे डॉक्टर इकबाल ने काम जो किया था ना, इस तरह वो किसी ने काम नहीं किया। अच्छा, ये जो काम की बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम आफ्ताब हैदर साहब कह रहे थे कि दनियोर में जितने भी तरक्याती काम हुए वो सारे मैंने करवाए हैं, मेरे दौर हुकूमत में हुआ है। उस हवाले से क्या कहेंगे? तो ये तो खैर सही कह रहे, इसलिए सही कह रहे कि वो झूठ बोल रहे, ठीक है ना। अच्छा, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। अब मैं भी बोलूँ मैंने भी काम किया हूँ, क्या काम किया उसने? कुछ भी नहीं किया। जितना डॉक्टर साहब ने काम किया और किसी ने नहीं किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी जो है ना डॉक्टर साहब जो काम पहले कर रहे थे वो बाकी वो भी पूरा काम होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। भैया आप किसको वोट दे रहे हैं इस दफ़ा? मैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब को। अच्छा, क्या ऐसी खास वजह है? यहाँ पे सपोर्टर्स कह रहे हैं इकबाल साहब को वोट दे रहे हैं, इनका मंशूर क्या है इस दफ़ा? पहले मुस्लिम लीग नून में थे, बाद में पता चला कि पीटीआई ज्वाइन करेंगे। पीटीआई ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरे हैं। वही जज्बा है आप लोगों के पास? डॉक्टर इकबाल नडर है, शरीफ है, खुददार है, गैरतदार है, इस वजह से हम उसको वोट दे रहे हैं। तरक्की पसंद है, इस वजह से उसको हम वोट दे रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो हल्के में और भी उम्मीदवार सामने आ गए हैं। इस दफ़ा
شاہ صاحب کے بیٹے بھی ہیں کیپٹن ریٹائر محمد شفیع آفتاب حیدر، تو کانٹے دار مقابلہ نہیں ہوگا اس دفعہ؟ سارے امیدوار جو ہے ہمارے لیے باعث عزت ہے، لیکن ان سب سے زیادہ ٹیلنٹ جو ہے ڈاکٹر اقبال صاحب ہے۔ تو آفتاب حیدر صاحب کو ہم نے پہلے 10 سال جو ہے ہم نے آزمایا ہے، 1 کلوٹ بھی نہیں بنایا ہے۔ ہم نے 250 ووٹ دیا تھا، جو 250 ووٹ دیا تھا ہمارا ایک روڈ تھا وہ نہیں نکالا، جو 20 ووٹ جن کو انہوں نے دیا تھا ان کو 1.5 کلومیٹر جو ہے تارکل روڈ بنایا۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے گلگت بلتستان حلقہ 3 دنیور کے مشہور گلوکار جو کہ ڈاکٹر اقبال کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان سے ان کے تاثرات پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حلقے میں بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اقبال صاحب کو، ان کے ریلیوں میں بھی آپ شریک ہوتے ہیں، ایسی کیا خاص وجہ ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے سپورٹ نہ کرے ہم 50 سالوں سے ہم حلقہ نمبر 3 والے ایسے پس رہے تھے جیسا مطلب چکی آٹے کو نہیں پس رہی ہے، اسی طرح ہم پس رہے تھے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کو ہم جتنا بھی سلام پیش کرے کم ہے۔ اس نے پورے حلقہ 3 کو ایسا مطلب 5 سالوں میں بنایا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر سب کے آنکھیں کھولے ہیں، وہ لوگ اپنے اندر والا جو انسان ہوتا ہے، اندر والا ایک ضمیر ہوتا ہے، اس سے پوچھے تو ان لوگوں کو خود پتہ چلے گا ڈاکٹر صاحب نے کتنا اس حلقے کے لیے کام کیا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ اگر اس سے اگر کوئی قابل بیٹا ہے تو سامنے آئے، انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاؤں پکڑ کے اس کو ہم بٹھانے کے بعد اس قابل بچے کو ہم آگے لائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر پی ٹی آئی جوائن کرتے، پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملتا تو اسی جذبے کے ساتھ سپورٹ کرتے ڈاکٹر صاحب کو؟ جی بالکل، ہم اس سے بڑھ کے ہم سپورٹ کرتے۔ کیوں؟ ڈاکٹر صاحب کی کوئی پارٹی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب صرف اس حلقے میں لڑتے ہیں تو اپنے عوام کے لیے لڑتے ہیں، اپنے غیور عوام کے لیے لڑتے ہیں، اپنے غریب عوام کے لیے لڑتے ہیں۔ تو آپ لکھاری ہیں ماشاءاللہ سے، شعر و شاعری کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے آپ نے کچھ لکھا ہے، کوئی کلام ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں تو؟ کلام تو خیر اردو ایک کلام لکھا ہے، وہ میرا ذہن میں نہیں ہے، ابھی میں ایسے میٹنگ اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں، اس کے شان میں مطلب وہ کوئی اس کے مطلب کیا کہتے ہیں، کوئی اس کو جتنا بھی اس کا تعریف کرے، جتنا بھی لکھا جائے نا، کاغذ کم پڑے گی، سائی ختم ہو جائے گی، اس کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں آخری میں یہ کہوں گا، آلو آلو اسی اقبال آلو، لانگ بدشتہ ڈاکٹر اقبال آلو، پھر سے انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی، حلقہ نمبر 3 کی فتح ہوگی، غریبوں کی فتح ہوگی، غیور عوام کی فتح ہوگی، انشاءاللہ۔ جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ڈاکٹر اقبال کے کیمپین آفس میں بہت زیادہ رش ہے، عوام نہایت ہی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، سپورٹرز کافی خوش ہیں، اس دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال صاحب ایک دفعہ پھر جیت جائیں گے۔